بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فمنهم من هو قوی الحدث کثیرۃ یحصل له من المطالب اکثرها بالحدث کالمؤید بالقوۃ القدسیہ اسم مفعول کل کالمؤید بالقوۃ القدسیہ تائید تو اللہ نے کرنی ہے نا، تو یہ مؤید ہے. بالقوۃ القدسیہ کالحکماء والاولیاء والانبیاء. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر کہ برہان ایسا قیاس ہے، برہان ایسا قیاس ہے. بیتبار مادے کے قیاس کتنی قسم ہیں؟ پچھو دیکھو 5 قسم ہے. کیڑا؟ برہانی، قرآنی قیاس، جدلی قیاس، خطابی قیاس، شعری قیاس، سفسطی. ہاں پہلا برہان چل رہا ہے. جی برہان ایسا قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے کس سے؟ یقینیات سے. وہ یقینیات بدی ہو یا منتہی ہو بدی پر. تے برہان ہو قیاس ہے جن دے مقدمے مولوی جی کی ہون یقینی ہاں. جدو مقدمے یقینی تے نتیجہ بھی یقینی ہونا ہے. اب بات چل رہی ہے بدیات کتنے ہیں؟ جی کتنے؟ 6 ہیں. کیڑے کیڑے؟ اولیات، فطریات، حدسیات، مشاہدات اور تجربات اور متواترات. ہاں اب تیسرا چل رہا ہے کون؟ حدسیات. تو حدسیات اور تعریف کی تینے واہیا حدسیات کیا ہوتے ہیں کہ مباد اصل مراد حدث کیا ہوتی ہے؟ مبادی کا ظاہر ہو جانا دفعتم واحدہ بغیر اس کے کہ وہاں کوئی حرکت فکریہ ہو، وہاں کوئی حرکت فکریہ ہو. مطلوب سامنے آیا تے دلیل بھی فٹو فٹ سامنے آ گئی تے تسلی ہو گئی. ایک ہی ہے حدث ہے. تے بدی ہویا کہ نہ ہویا؟ تے ان دے ذمن جو چنگی بڑی لین لائی سی کیڑی گل دی؟ اے نظر و فکر کی ہوندا ہے اون دے وچ جڑا ہے نا 2 حرکتاں نہیں کندے وچ نظر و فکر وچ. ایک حرکت ہے مطلوب سے مبادی کی طرف، پھر دوسری حرکت ہے مبادی سے مطلوب کی طرف. یہ 2 حرکتوں کے مجموعے کا نام نظر و فکر ہے. 2 حرکتوں کے مجموعے کا نام نظر و فکر ہے. نظر و فکر ہے. تے حدث اور پچھلا سبق حدث کیا ہوتی ہے؟ اس میں انتقال ہوتا ہے ذہن کا کدھر سے؟ مطلوب سے مبادی کی طرف. دفعتن. پھر مبادی سے مطلوب کی دفعتن. اے دفعتن ذہن مطلوب کو مبادی وال، مبادی کو واپس مطلوب وال، سارا کام دفی سکنٹ. سنی جی گل اگوں گل بیان کیتی سی اکثر وہ کہ حدث جو حاصل ہوتی ہے یہ شوق اور تاب کے بعد حاصل ہوتی ہے اور کبھی اس کے بغیر حاصل ہوتی ہے. اور لوگ حدث میں مختلف ہیں، حدث میں مختلف ہیں. ہون جی وہ شروع جو کم 1 2 3 فمنہم لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو قوی الحدث، جو قوی الحدث ہیں. ایک کثیرہ تن لکھا ہے تو ایک نسخے کثیر ہوئے وہ زیادہ واضح ہے کہ وہ قوی الحدث ہیں کثیر الحدث ہیں. ہن ذرا معنی زیادہ واضح ہے کہ بعض وہ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ کثیر الحدث اور قوی الحدث اور کثیر الحدث. پھر بولنا بعض ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو قوی الحدث اور کثیر الحدث ہوتے ہیں. ایک کچھ مطلب جوڑ کے جی کہ حاصل ہو جاتے ہیں ان کو مطالب سے اکثر ان مطالب کا حدث کے ساتھ. چوکھے مطالب انہوں نے کتنے حاصل ہوندے نے؟ حدث نال. یعنی وہ تکلیف نہیں کرنی پیندی، تکلیف نہیں کرنی پہندی ہے. شاباش جی. پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو قوی الحدث ہیں جو قوی الحدث ہیں اور کثیر الحدث ہیں. کثیر الحدث ہیں. حاصل ہو جاتے ہیں ان کے لیے حاصل ہو جاتے ہیں ان کے مطالب سے مطالب سے اکثر مطالب اکثر مطالب حدث سے، حدث کے ساتھ حدث کے ساتھ. فٹو فٹ حاصل ہو. پس ان میں سے وہ ہیں جو قوی الحدث ہیں اور کثیر الحدث ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں ان کے لیے مطالب سے اکثر مطالب حدث کے ساتھ.
बस बाद उनमें से वो है कि वो हासिल हो जाते हैं। وہ واجہ وہ کبھی الحدث ہیں اور کثیر الحدث ہیں. ایک تے آخ جگہ ٹور پہ تجھے تیری بھی حدث نو کی بن گیا. حاصل ہو جاتے ہیں اس کے حاصل ہوتے ہیں ان کے لیے ان من کے لیے ان کے لیے مطالب اکثر مطالب مطالب حدث کے ساتھ. ان دی مثال دیتی ہوں جیسا تے سب تو تھلے درجے حکما اس تو اتلا درجہ اولیاء اس لو اتلا درجہ انبیاء. یہ جی ترتیب ہے نا یہ ادنا کولو آلہ والے کندے کولو ادنا کو اعلی آلہ والے حکما پھر اولیاء اتلا درجہ انبیاء. اندے وچ بھی انبیاء نو جڑا اللہ تعالیٰ طاقت دیتی او علیحدہ اولیاء نو انبیاء دی غلامی میں جڑی ملی او اس تو تھلے درجہ. حکما جڑے پڑھ کے رگڑی کے جڑی ملی اس تو بھی تھلا درجہ. تے اگلی قوم نے آکھا یہ جو پچھلے فلسفیوں نے فتویٰ دیا یہ غلط ہے ہماری تحقیق میں اب یہ نکل آیا. سمجھی جے تے انبیاء دے تک فتویاں کدے فرق نہیں نہ ہے جی پکے ٹھکے نے جی. جیسا کہ الف لام موصولہ وہ لوگ جو تائید کیے گئے ہیں جو تائید کیے گئے قوت قدسیہ کے ساتھ. قوت قدسیہ کے ایک قوت قدسیہ اصل جنت جبریل علیہ السلام دا نام ہے روح القدس. او کو کیا کہ روح القدس او پھر ایک اللہ دے پاسوں جڑی تائید ہوندی ہے نا جی او مومن بھی جبریل علیہ السلام دے ذریعے ہوندی اللہ تعالیٰ بھیجدے نے. جویں عیسیٰ علیہ السلام نال جبریل علیہ السلام نال رہندے سن تو پھر اس واسطے جڑا نا اونوں او قوت قدسیہ کہہ دیندے نے. کی کہندے نے قوت قدسیہ قدسیہ بھی جڑی اللہ دے پاسوں طاقت ملی ہے جی محنت نال نہیں عطائی ہے جی. جیسے وہ لوگ جو مؤید ہیں قوت قدسیہ کے ساتھ. جیسے حضرت حسان دے بارے سونے دعا کی تھی یا اللہ انہاں دی روح القدس نال تائید کر. بجس لے میری شان وچ شعر لکھن تے جبریل نال تعاون کرن ایتھے آ لفظ ایتھے آ لفظ ایتھے آ لفظ. جیسا کہ حکما ان سے اوپر اولیاء اور ان سے اوپر اولیاء اور ان سے اوپر انبیاء. چاس نہیں ہوندی پئی جیسے وہ جو مؤید ہیں قوت قدسیہ کے ساتھ جیسے حکما اور ان سے اوپر اولیاء اور ان سے اوپر انبیاء. جیسے وہ لوگ کے مؤید ہیں قوت جو مؤید ہیں جو مؤید ہیں تو ویکھ پڑ چھاتر لے قوت قدسیہ کے ساتھ جیسا کہ حکما اور ان سے اوپر اور ان سے اوپر انبیاء. اگے جی ومنہم من ہوا قلیل الحدث ضعیف ہو ضعیف ہو. دوسرا طبقہ وہ ہیں جن کی حدث قلیل ہے اور حدث ضعیف ہے. مطلب کہ کدی کدائی مطلوب چٹ فٹ چ حاصل ہو جاندہ ہے تے اکثر یہ ہوندہ ہے بھی ٹل لانا پیندا ہے. کدی کدائی مطلوب یکدم حاصل ہو چٹ فٹ بدلیل بھی سامنے تسلی ہوگی تو اکثر ہی ہوندہ ہے بھی چنگا بھلا ٹل لانا پیندا ہے. کی کرنا پیندا ہے ٹل لانا پیندا ہے. سمجھی گل جی. مناظرہ یہ ہوندہ نے بھی اپنے مطلوب نو دلائل نال ثابت کرنا ہے تے دوجا بھی اپنے مطلوب نو ثابت کردا ہے. دوواں دا دعویٰ ایک ہوندا ہے کہ وکھرا وکھرا ہوندا ہے. ایک ہوندا ہے آندا ایک ہوندا ہے. یہ دعویٰ ہے کہ اس دو دلیل نال ثابت کرنا مناظرہ کیڑی شے کرنا ہے جی. یہ جو مناظرہ ہوندا دوواں دا دعویٰ ایک ہوندا ہے وکھرا وکھرا کو گجے جی. چلو جی. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو قلیل الحدث ہیں اور ضعیف الحدث ہیں. ویسے بھی غلطیاں ٹھیک کریو کلندری جی. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو قلیل الحدث ہیں اور ضعیف الحدث ہیں جی. جو قلیل الحدث ہیں اور ضعیف الحدث ہیں. شاباش. ومنہم من لا حدث لہ کالمنتہی فی البلادۃ. اور تیسرا طبقہ وہ ہیں جن کے لیے حدث بلڑ کلڑ کوئی نہیں جیسا کہ وہ جو پہنچا ہوا ہے انتہائی کند ذہنی میں. جی میں تے طیب یہ تو نہیں میں کل ہی. تیسرا طبقہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حدث ہے ہی کوئی نہیں ہے بلکہ انہاں نال سر کپائی جو ہوتا بھی سمجھ کوئی نہیں جی. دعویٰ بھی سمجھاؤ پھر دلیل بھی سمجھاؤ پھر بھی سمجھائی جاؤ. ہاں بھی شاباش جی.
اور بعض ان میں سے وہ ہیں اور بعض ان میں سے وہ نہیں حدث ان کے لیے نہیں حدث ان کے جیسا کہ وہ ایسا کہ وہ جو پہنچا ہوا ہے جو پہنچا ہوا ہے کند ذہنی میں کون ذہنی میں انتہان پہنچا ہے جی اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ نہیں حدث ان کے لیے جیسے وہ جو پہنچنے والا ہے کن ذہنی میں آگے جی بعض ان میں سے وہ ہیں کہ نہیں ہدف ان کے لیے جیسا کہ وہ پہنچنے والے ہیں کن ذہنی میں ومن هذا يعلم اے ان ایک بڑی اہم گل کرن لگے جو دھیان کرا جائے نکے ہو جی ومن هذا يعلم ان البداهة والنظريات مختلفان بالاشخاص والاوقات اگے فرب حدسي عند فاقد القوة القدسية يكون نظريا وبديهيا عند صاحبها ہاں لہذا بابا جی فرماتے ہیں مولانا فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی نواں بدی آن لگا جیش نواں بدیہاں آخر میں تو گل پتہ لگ گئی تو مطلب کی ہو گئی بدی ہو گئی جی نہ پتہ لگا تو مطلب پھر کی پتہ لگنا ہے یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی بدی ہو گئی کہ بداہت اور نظریت یہ اشخاص کے اعتبار سے بھی مختلف ہو جاتی ہیں اوقات کے اعتبار سے بھی مختلف ہو جاتی ہیں آنکھوں نے نو علامہ فرماتے ہیں ایسے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ بھی کو نہیں ہوئی سمجھ آئی اس سے یہ بات سمجھ آ گئی ایسے یہ بات سمجھ بھی آ تو گئی تاں بھی پیچھے بھی ہو سکے بھی پوڑی کہ بداعت اور نظریات مختلف ہیں اشخاص کے ساتھ اور اوقات کے ساتھ کہ سبب اشخاص کے سبب اور اوقات کے سبب پھر ایک باری آخنا چنگا تینوں معلوم ہوا ہے تو مجھول بھی نہیں جو ہویا علامہ فرماتے ہیں ایسے یہ بات بھی معلوم پھر بھی ہو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کہ بداحت اور نظریت اور بداحت شاید بدی ہونا تے نظریت نظری ہونا یہ مختلف ہیں اشخاص کے سبب اور اوقات کے سبب مختلف ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں اشخاص کے سبب اور اوقات کے سبب بسم اللہ الرحمن او بے خدروں بہت سارے حدثی کی بہت سارے حدثی جس کے پاس قوت قدسیہ نہیں ہوتی اس کے لیے وہ حدثی نظری ہوتے ہیں جی اور جس کے پاس قوت قدسیہ ہوتی اس کے لیے وہ سارے بدی ہوتے ہیں کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ بہت سے حدثی جن کے پاس قوت قدسی نہیں ہوتی وہ ان کے نزدیک نظری ہوتے ہیں ان کے لیے وہ نظری ہوتی جی اور جن کے پاس قوت قدسی ہوتی ہے ان کے نزدیک وہ بدی ہوتے ہیں یہ تو ہو گئے دو شخص یہ تو ہو گئے دو شخص ایکو شخص مختلف وقت ایک بندہ جی ہن پڑھائی شروع کیتی انہوں گل سمجھن بڑا ٹائم لگتا ہے سمجھے پے ہو بھئی ناو شروع کیتی نہ امیر تھوڑی کیفیت ہور سی کہ کوئی نہیں سی شرح متامل شمہ دیت و ناو ان کافیت ہو رہی اگاں ہو جانی ہے ایک کوئی شخص کہ شروع دی کیفیت ہور ہوندی ہے اسے فن میں جس لئے 3-4 کتاباں پڑھ جاندہ ہے اگاں مطالعہ کردہ ہے تو انہوں فٹو بڑھ گل سمجھ آ جاندی بھی ہے گل نہیں فقہ شروع کیتی سی پچھلے سال تے جو ککھ بھی لگتا نہیں سن پتا ہوں اس دی مدد نال کافی سارا آسانی ہوگی اگاں جاؤ گے تو اور آسانی ہوے گی ایک کوئی شخص مولوی جی بعض وقتاں میں چوندے واسطے شے مشکل ہوندی ہے اگلے وقت تے جا کے اندے واسطے شے کہ کوئی نہیں کہ بدی بھی کوئی نہیں سمجھ آوندا تسی اپنی کیفیت ویکھو نا جس ویلے نامیر پڑھدے سو اس ویلے ناف کیویں سی تے ہن کیویں فرق ہے کہ کوئی نہیں اے جی اے اوقات کا فرق ہے کن کا اوقات کا اشخاص بھی ایک شخص لائے کے او نیک انہوں گل جلدی سمجھ آؤندی ہے دوجا جڑا کندے یا ان جو گناہ کر کے گندے انہوں گل سمجھ نہیں آؤندی فرق پہ گا دو شخص ہیں ایکو شے ایک دی نظروں کی ہے بدی ایک دی نظروں کی ہے نظری ہے سمجھے پہ ہو جی اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات وچوں بے مثل نے ساڑھے نزدیک بدی گل ہے ساڑھے نزدیک بدی گل ہے تو جھوٹاں دے نزدیک نظریے رولے نو بہنے کے دلیلاں دیو ہے او اللہ اور اسی طرح ایک ہی وقت میں نہ مختلف وقتوں میں کہ کچھ وقتوں میں بندہ اس کے لیے وہ چیزیں سمجھنی کیا ہوتی ہیں جب اس کو اس فن میں مہارت ہو جاتی ہے تو مزید سمجھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے
ਇਹ ਫਿਕਾ ਦੇ 4 ਇਮਾਮ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਦਰਜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਸਨ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਮਾਰਸਤ ਕਰ ਕੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਹ ਸਦਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੜਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਡ ਲਗਾ। ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ, ਸਮਝਾਈਏ ਜੀ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਬੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਮਾਮ ਕਦੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਕਦੂਰੀ ਮਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬੰਬ ਕੱਢੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੀ ਕਸਮੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ मन कर वे कि तो पीछो करना ही। और बमिन हाज और इससे मालूम हो गई ये बात कि बदाहत और नज़रियत मुख्तलिफ हैं अशख़ास और औक़ात के सबब से। बिस्मिल्लाह। बहुत सारे हदसी कुव्वत कुदसिया के फाकिद के नज़दीक होते हैं वो हदसी नजरी और होते हैं बदी कुव्वत कुदसिया के साहिब के नज़दीक। इस आशिया लगा है लंबा, उसका मौलवी जी खुलासा है वेश। बदाहत और नजरियत ये इल्म की सिफतें हैं या मालूम की सिफतें हैं? कौन? बदाहत और नजरियत इल्म की सिफतें या मालूम? भाई बदी ते नजरी इल्म हुंदा है या मालूम हुंदा है? कौन? बदी और नजरी इल्म हुंदा है या मालूम? इल्म हुंदा है या मालूम? इल्म हुंदा है या मालूम? कौन? बदी और नजरी ये इल्म हुंदा है या मालूम हुंदा है? समझ आइए। ए जिहड़ी तेरी तस्वीर मेरे ज़हन च गई ये इल्म है ते तू जिहड़ा ना उसदा मालूम है। ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਦਾਹਤ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਅਤ ਇਲਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲੂਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਦ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਲੰਬੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਾਹਤ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਅਤ इलम की सिफत है या ऐशा। बस आगे चलो जी। और इसी शाबाश शाबाश जल्दी करो। ये बात के बदाहत और नजरियत मुख्तलिफ हैं अशखास और औकात के सबब। पास बहुत सारे हदसी कुव्वत कुदसिया के फाकिद के नज़दीक होते हैं नजरी और बहुत सारे हदसी बदी होते हैं कुव्वत कुदसिया वाले के नज़दीक। कुव्वत कुदसिया वाले के नज़दीक साहब मैंने वाला आगे जी शब्द माना कर टुट टाइम को नहीं। इससे मालूम हो गई है बात के बदात और नजरियत मुख्तलिफ है अशखास और औकात के सबब। बहुत सारे हदसी कुव्वत कुदसिया के फाकिद के नज़दीक होते हैं नजरी और बहुत सारे हदसी कुव्वत कुदसिया के वाले के नज़दीक होते हैं बदी जी। वराबिउहा अल मुशाहदात। चौथी किस्म किन की? बदीहियात के। भूल गया ना पिछू। बदीहियात की 6 किस्मों में से चौथी किस्म है कौन? मुशाहदात। उच्ची बोलना। बदीहियात की 6 किस्मों में से चौथी किस्म है मुशाहदात। उच्ची। बदीहियात की 6 किस्मों में से चौथी किस्म है मुशाहदात। कौन? मुशाहदात। अगे वाहिया कज़ा या युहकम फ़ीहा बिवासिततिल मुशाहदात वल इहसास। बस मुशाहदात वो कज़ाया होते हैं हुक्म करता है ज़हन जज़म का उन कज़ाया में मुशाहदा और एहसास के वास्ते के साथ। मुशाहदा और एहसास के वास्ते के साथ। मुशाहदा और एहसास के वास्ता के साथ। इन्हू बड़ा पढ़ के इंतबाह तेन यकीन हो गया कि पीड़ा है जी कि को नहीं होया। ए मतलब है इन्हें जल दबाया है ना ते तेन यकीन हो गया है कि ऐ शै बड़ी सख्त है। शै बड़ी सख्त है। ऐ तो बड़ा अपनी बांझ का नप खा ऐ कर नपी गई है जी। की समझ आया है? नरम है। बे नरम में यकीन हो गया जी कि शक पे गया यकीन हो। अच्छा चलो ठीक है। हाँ भाई
ہاں جی بیان کر مشاہدات وہ قضایا ہوتے ہیں کہ اٹھا جناب بزرگوں سبق سن کے جایا جی جزم کرتی ہے عقل ان میں مشاہدہ اور احساس کے واسطے کے ساتھ. پھر ایک بار تعریف کر. مشاہدات وہ قضایا ہوتے ہیں کہ جزم کرتی ہے عقل ان میں مشاہدہ اور احساس کے واسطے کے ساتھ. اور چوتھا ان کا مشاہدات ہے. یہ تھے راشے لگ گئے نا ان بات پڑھ دیں. اور وہ کون قضایا ہیں ایسے قضایا حکم کرتی ہے کون عقل ان میں. حکم کیڑی شاید ہے جزم دا ان میں کس کے ساتھ مشاہدہ اور احساس کے واسطے کے ساتھ. جی. اور چوتھا ان کا مشاہدات اور مشاہدات قضایا ہیں ایسے قضایا کہ حکم کرتی ہے عقل ان میں مشاہدہ اور احساس کے واسطہ کے ساتھ. اور چوتھا ان کا مشاہدات اور مشاہدات وہ قضایا ہیں ایسے قضایا کہ حکم کرتی ہے عقل ان میں مشاہدات اور احساس کے واسطے کے ساتھ. جی. واحیتاً قاسم و الی قسمین ہے. مشاہدات دو قسم ہیں. کیا کیا مشاہدات دو قسم ہیں. اور وہ کون مشاہدات منقسم ہے قسمین کی طرف. جی. اور مشاہدات منقسم ہیں قسمین کی طرف. اور مشاہدات منقسم ہیں قسمین کی طرف. الاول ما شوہد باحدى الحواس الظاہرۃ وہی خمسۃ الباصرۃ والسامعۃ والشامۃ والذائقۃ واللامسۃ ویسمى هذا القسم بالحسیات. اول وہ مشاہدات جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. جی. اول وہ مشاہدات جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. پھر اول وہ مشاہدات جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. حواس ظاہرہ 5 نے باصرہ. میں منع کر رہا تو میں تقریر کر رہا تم ہوں میرے والے ویکھو ہوں میرے والے. باصرہ سامعہ شامہ ذائقہ لامسا. سمجھ آئی کیا کہ جی حواس ظاہرہ. حواس ظاہرہ 5 ہیں باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور ذائقہ اور لامسہ. اچھی اچھی. حواس ظاہرہ 5 ہیں باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور ذائقہ اور لامسہ. ان 5 کو کہتے ہیں حسیات. کیا کہتے ہیں؟ حسیات. یہ ہیں مشاہدات لیکن جو حواس ظاہرہ سے مشاہدات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اے بچ نواں نا نکلا ہے کون حسیات. اور سمجھے ہی اگلے دا نام بکھرا ہونا ہے. او بھائی سما حضل قسم بالوجدانیات. حسیات وجدانیات 2 تیاں نے مشاہدات دیاں سنے ہی ایشا بس حواس ظاہرہ دے نال کندے نال حواس ظاہرہ دے نال جنہاں دا علم ہونا ہے اے حسیات نے. حواس باطنہ دے نال جنہاں دا علم ہونا ہے او وجدانیات نے. جی جویں حواس ظاہرہ 5 نے نا ایویں اگوں آ رہا حواس باطنہ بھی 5 نے. اسے مشترک خیال وہم حافظہ متصرفہ لیکن موٹے موٹے نا کی حصے مشترک اور خیال اور وہم اور حافظہ اور متصرفہ. ہاں وہ اگوں آن گے جی. اے کی نے اے حواس ظاہرہ تے ان کے ذریعے جس کا مشاہدہ ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حسیات. تے ہندے او بدی نے کی نے بدی ہوندے نے. اول وہ مشاہدات اے مشاہد نہیں مشاہد جس کا مشاہدہ کیا گیا. اول وہ مشاہدات کہ مشاہدہ کیے جاتے ہیں حواس ظاہرہ میں سے ایک کے ساتھ. اور حواس ظاہرہ 5 ہیں باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور ذائقہ
اور لامسا اور لامسا، باصرہ دیکھنے والی قوت، سامعہ سننے والی قوت، شامہ سونگنے والی، ذائقہ چکھنے والی، لامسا مس کرنے والی. جی اور نام رکھا گیا اس قسم کا اور نام رکھا گیا اس قسم کا حصیات کے ساتھ. لکونی مدرا کم بےخدل واسی ظاہرہ تو پھر حصیات ہی ہونا اور کی ہونا ہے جی، واجیات ہونا ہے. جی اول وہ مشاہدات کے مشاہدہ کیے جاتے ہیں حواس ظاہرہ میں سے ایک کے ساتھ، اور وہ 5 ہیں. حواس ظاہرہ آخنا اور حواس ظاہرہ 5 ہیں، باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور ذائقہ اور لامسہ. اور نام رکھا گیا اس قسم کا حصیات کے ساتھ. شابہ شابہ دیکھیا جو مشاہدات کیے جاتے ہیں حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ساتھ، اور حواس ظاہرہ 5 ہیں، باصرہ، سامعہ، شامہ اور ذائقہ اور لامسہ. اور نام رکھا گیا اس قسم کا حصیات کے ساتھ. عقائد کی کتابیں جب شروع ہوتی ہیں تو جو مسئلہ پہلا شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے بندے کے پاس ذرائع کیا ہیں. علم کہ علم حاصل ہو اس کو اس کے ذرائع کیا ہیں جو بندہ حاصل کرتا ہے. ان میں بیٹا یہ حواس ظاہرہ بھی آئیں گے کہ یہ بھی بندے کے پاس علم حاصل کرنے کا ایک آلہ ہے. کون؟ ظاہرہ. اچھا جی مانا ہوگی. اور دھیان کر وہ مشاہدات تھے. جان اس بات کو، ویسے ہے تو اگلی گل پڑھ کے پھر سوکھا سی. جان اس بات کو کہ مشاہدات 3 قسم ہوتے ہیں. اول وہ کہ جن کو ہم پاتے ہیں اپنے حواس ظاہرہ کے ساتھ، جیسا کہ حکم کرنا کہ سورج چمکدا ہے، اگ جڑی ہے ساڑ دی ہے. اور ثانی وہ کہ پاتے ہیں ہم ان کو اپنے حواس باطنہ کے ساتھ، جیسا کہ یہ حکم کرنا کہ سانو بھوک لگی ہے، سانو پیاس لگی ہے. یہ اندروں کی شے نا ہیں. تیسری قسم مشاہدات کی وہ ہے کہ ہم پاتے ہیں اپنے نفوس کے ساتھ بغیر آلات کے دخل کے. جیسے سانو اپنی ذات دا پتہ ہے، تینوں اپنا پتہ ہے کہ میں ہاں، میں نہیں تو، تینوں اپنا پتہ ہے کہ میں ہاں کہ کوئی نہیں پتہ. جو ہمیں اپنی ذات کا شعور ہے، جو ہمیں بھی میں ہاں، میں میرا قد اتنا ہے، اور اپنی ذاتوں کے افعال کا شعور. ہر بندے نے پتا ہے کہ کوئی نہیں وہ کی کرتا ہے. یہ جڑے اخیر 2 نے نا انہاں دا نام وجدانیات. دوسری تے تیسری قسم دونوں دا نام وجدانیات. اچھا جی وایا خمسن وہیا خامسن، ایتھے کری پھیرا دے لو شرح قید نبراس وچ وضاحت آوے کہ تھوڑے سوکھے ہو جاؤ گے. ایک اکھ جیڑی نا اکھ کیویں ویندی ہے، کان کیویں سندا ہے، نک کیویں سونگدا ہے، زبان کیویں چکھدی ہے تے لمس کیویں ہوندا ہے. باصرہ ایک قوت جیڑی ودیت رکھی گئی ہے اللہ دے پاسوں 2 پٹھیاں وچ. جیڑے پٹھے مجوف نے وہ 2 پٹھے جو آپس میں ملاقی ہوتے ہیں، پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ پہنچتے ہیں اکھ تک. ادھر ویکھو اے بھئی اے پرانا جو کچھ ایسی وہ ایک گل دسدے نے کہ بندے دے اے جڑے نا اکھ دے پیچھے سر وچ دماغ تو 2 پٹھے نکل رہے نے. 2 پٹھے نکل رہے وہ اکھاں تو پیچھے نہ تھوڑا جہا پیچھے کر کے وہ 2 پٹھے ایتھے ملاقی نے. ایتھے جی ادھر والا پٹھا ایسا اکھے چاہتا ہے تو ادھر والا ایتھے ملاقی نے. یہ جتھے ملاقی نے نا ان دی وجہ تو دوویں اکھاں ویندیاں نے اکو شے نظر آؤندی. ورنہ ہر ایک نوں جے 2 پٹھے انج ہون نا ادھرلا وکھرا نظر آئے تے ادھرلا ایک شے 2 بن جائے. سمجھے جی وہ ایتھے جڑے ملاقات ہے نا وہ کیمرہ ایتھے وے پچھوں آ رہے نے وہ کیمرہ ایتھے وے. وہ جڑا ہے نا ان دی وجہ تو یہ اکھاں جڑے نے ویندیاں نے. تصویر جاندی ہے تو سمجھ آ جاندی ہے. سمجھ آؤندی بھی ہو. اور یہ اکھاں نال کیڑی شے دا ادراک ہوندا ہی روشنیاں دا، رنگاں دا تے شکلاں دا. کندا روشنی کندے نال ویکھدی ہے؟ رنگ، شکل، ایشا. بس تو آنکھوں کے ساتھ کس شے کا علم آتا ہے مولوی فضیل؟
रोशनी ते कि कोई नहीं। और नबीने के सामने जिन्होंने दो बंदे खड़े करो, एक अंग्रेज ते हबशी, भी हाथ ला के पहचान चिट्टा केड़ा काला केड़ा पहचान लवे ना। हो सकता अंग्रेज खुरदरा होवे ते हबशी दा बदन नरम होवे तो कहेगा जी आ अंग्रेज है। ध्यान करो भाई। दूसरी कुव्वत सामिया, कौन? एक कुव्वत सामिया, एक कुव्वत मुवद्दा जो वदियत रखी गई अल्लाह की तरफ से, एक पट्ठे में जो पट्ठा फैला हुआ है कान के सुराख में। ए कान है ना, कान इन्हां दे अंदर जाके अल्लाह दे पासों एक पट्ठा है जिंदे विच हवा है। ਉਹ ਪੱਠਾ ਹੈ ਚੌੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿੱਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਪਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ। ओ इदराक किया जाता है इस कुव्वत के साथ आवाज़ों का, किन का? कान दे जरिए इदराक किस दा होंदा मौलवी जी? उच्ची बोलो, आवाज़ किहदे नाल सुनी दी, किवें सुनी दी है? ओ वेखो, बेतरीके इस तरीके के साथ कि हवा पहुँचती है, ऐसी हवा जो मुतकय्यफ हो गई है सौत की कैफियत के साथ कान तक। इधर वेखो, ये हवा का पुत्र निज़ाम, हवा बंद हुई तो बंदा गया, बाहर की हवा बंद भी बंदा गया, अंदर की बंद भी बंदा गया। तो ये मूँह चो गल निकली है ना, की निकली गल? ये हवा है, इन्हें इस गल नूं चुक के चवां पासे पहुँचा दिता है। जिन्नी इहदे विच ताकत है ना, इन्हें इस हवा ने पहुँचा दिता है। ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਪੱਠੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਟਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਫਟੋਫਟ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੁਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਦਾ। ਕੁਵਤ ਸਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ? ਆਵਾਜ਼ ਦਾ। ਕੁਵਤ ਬਾਸਰਾ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੜਾਇਆ, ਬੋਲੋ ਜਾ। रंग, शक्ल और रोशनी। रोशनी, रंग, शक्ल, इन्हां तिन्हां दा इदराक किहदे नाल है? कुव्वत बासिरा नाल। आवाज़ दा इदराक है। कुव्वत सामिया नाल। अगे जी। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जे कुव्वत शामा की है? कुव्वत शामा। ये शामा की है? शामा एक कुव्वत है जो वदियत रखी गई है। फिज़ायदा तैन, दो चीज़ें हैं जो उठने वाली हैं दिमाग के अगले हिस्से में, जो मुशाबे हैं अम्मा दे पिस्तान दा, जेड़ी थां तुसा मूँह च पा के दुध पीता है, वो हुलमा ता ये सद जे जेड़ा पिस्तान दे उत्ते आ थोड़ी जगह होंदी ना जी, ये दिमाग दे अगले पासे दो इस तरह दियां चीज़ां ने जी, समझा जी। जी, नक दे जरिए हवा जा रही है जी, फेफड़ियां तक, जी, किंदे जरिए? नक दे जरिए। ते वापस आ रही है। जी, वो जिहड़ी खुशबू है ना, समझ आई ना जी, भी वो अगों भी हासिल किवें हुंदी बात दसदा मैं। वो जिहड़े दो चीज़ां ने ना, जी, वो इदराक करदियां ने किस दा? वो कुव्वत शामा है ना। कुव्वत शामा है कि कुव्वत शामा वो दो पिस्तान के मुंह की तरह दो गोश्त के टुकड़े उठे हुए हैं, किस पर? इत्थे नहीं, दिमाग के अगले हिस्से में। उसको कहते हैं क्या? कुव्वत शामा। आ ते नालियां ने, जी, ये फिर इदराक हुंदा किवें में?
इदराक किया जाता है उनके उन दो हुल्मों के ज़रिए रवाए का किसका रवाहेगा ओ खुशबू ते बदबू दा किस तरह इस तरीके के साथ कि हवा जो मुतकय्यफ हो गई है ज़िर रायहा की कैफियत के साथ ये हवा पहुँचती है खैशूम तक ए खुशबू पई है ना उतो हवा गुजर रही है इंदे नाल इंदे विचों कोई चीज़ जा रही है ये हवा मौलवी जी मुतकय्यफ हो गई है बू खुशबू या बदबू ना ये हवा किंदे नाल मुतकय्यफ हुई है खुशबू या ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਤੇ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਮੁਤਕਯਫ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਤਕਯਫ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਚਮਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਇਧਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨੱਕ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੱਕ ਨੇ ਅਗਾ ਸਾਹ ਛਿਕਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜੀ तो समझ आई जी कि नहीं मौलवी जी वो हवा के साथ जब हवा जब टकराती है किसके साथ उस चीज़ के साथ जिसमें खुशबू है या बदबू है तो हवा उससे कुछ जर्रे उठाती है वो चारों तरफ फैलती है लेकिन इत्थे पई है तो पता नहीं लगा इत्थे पई है तो पता नहीं लगा इत्थे जदों इत्थे हवा वड़ी है ना इत्थे पहुंची तो पता लगा कि पता लग इंज करके इदराक हुंदे ते हुण इस कुव्वत के साथ इदराक होता है किनका रवाए का किनका रवाहेगा यानी खुशबू या बदबू का ये इदराक होता है किसके साथ कुव्वत शामा के साथ किसके साथ कुव्वत शामा के साथ इस तो अगा जड़ा फैसला है बल्ले कमाल खुशबू ये सारा फैसला अगले दिमाग ने किया है किन्ने किया है दिमाग ने किया है चलो जी ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਚੌਥਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੀ ਸ਼ੈ जायका ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ ਹਲਵੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੈ ਪੱਠੇ में ऐसा पट्ठा जो उल्लू दा पट्ठा नहीं ऐसा पट्ठा जो फैला हुआ है जुबान के जिरम पर आ देखो आ जुबान है ना ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ जी ਪੂਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੱਠਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਰਮ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ इदराक किया जाता है इसके साथ ज़ैक़ों का तो ज़ैक़े के साथ किसका इदराक होता है कुव्वत ज़ायका के साथ किसका इदराक है जायके का और ज़ैक़ों का किसका ज़ैक़ों और जो युद्रा को बेतुऊम जी किसका जायके का ज़ैक़ों का इदराक होता है लेकिन किवें हुंदा ही ओ वेख ले मुखालता रतूबत लुआबिया अल्लाह ती फिल फमे बिल मतऊम जिस वे तुसा कोई चीज़ मूँह च पाई है मूँह के अंदर जड़ा कुदरती लुआब है वो लुआब तो शै मिली है मिल के तो जुबान ना लगी तो जुबान फैसला किया मिठा है या फिक्का है या खट्टा है आगे समझे जी ये लुआब नेमत लुआब ना होवे तो पुत्र बुरकी मूँह च फसी तो अरनी नाल भी थले ना जाए मेदे तक फसी रहे जी इत्थों लैके आखिर तक रतूबत है जी जी सिर्फ तुसी जगह मतलब आरी चलाई आउंदे हो वो टुकड़े अपने आप थले मेदे तक पहुंचे जाते हैं फिर मेदे तो लैके निकलने तक आंतरा में फिर रतूबत है जिंदे नाल निज़ाम चल रहा है जी अच्छा जी ये ज़ैक़ाइश इहदे नाल किंदा इदराक है जायके का ज़ैक़ियां दा मतऊमात दा लेकिन वो रतूबत नाल मिलदी तो निके निके जर्रे वो मिल के जुबान ते लगदे ने ते समझ आई है जी ऐ शाबाश है ये जड़ा तत्ता ठंडा है ना जी। तत्ता ठंडा ये सिर्फ जुबान की खूबी नहीं तत्ती शै कण ते लाओ ठंडी लगती ठंडी लाओ ठंडी लगती बर्फ इत्थे लाओ ये पट्ठा बखरा कुमार है ये लामसा है ये लमस एक वखरी शै जी जुबान नाल ये पता लगता जी वो सुने ही
कि भाई अच्छा जी छठा पांचवा है लामसा की है लामसा ये लामसा एक कुव्वत है जो सारिया है जो सारे बदन में पट्ठों के वास्ते से सारे बदन के अंदर है सारिया सराहत करने वाली लामसा एक कुव्वत है बदन में जी। जो पट्ठों के जरिए पूरे बदन में वो क्या करने वाली है सरायत करने वाले उत्ते हर पासे सराहत करने वाली है जी। हर पासे सराहत करने वाली है इसके जरिए किसका इदराक होता है गर्मी का और ठंडक का गिल्ले दा खुश्क दा सुक्के दा खुरदरे दा नरम दा ते पीड़े दा ते नरम दा ਉਹ ਖਸ਼ੂਨਤ ਖੁਰਦਰਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਬਤ ਤੇ ਲੀਨ ਸਮਝੇ ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਮਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਮਸ ਨਾਲ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੈ ਹੈ। ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ जी ਔਰ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੀ जी ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਲੇਮ ਹੈ मलैम ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਨੱਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਹੈ है ਇਹ ਖਸ਼ੂਨਤ ਤੇ ਮੁਲਾਸਤ ਹੋਰ ਜੇ ਓਏ ਆ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਖੱਦਰ ਤੇ ਫੇਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੰਡ ਨਾਲ ਦੇ ਟਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਟਿਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖਤ ਹੈ ਸਮਝੇ ਜੀ ਕੁਵਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਸਰਾ बासरा ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ कुव्वत असल- बासरा नाल ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ जी और खुशबू ते बदबू ना आवाज़ों का इदराक किन के साथ होता है कुव्वत सामिया के साथ और खुशबू और बदबू का कुव्वत शामा के साथ और ज़ैक़ों का कुव्वत जायका के साथ और के साथ नमस करने के साथ किसका हरारत का बरूदत का और रतूबत का यबूसत का खशूनत का और सलाबत का और लीन का ਲੀਨ ਕਾ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਾਸੇ ਖਮਸਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ जी ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ हो जाता है ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸ਼ਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਰਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਦੇ ਮਿਰਕਾਤ ਦੀ ਬਾਬੇ ਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਨਮਲ ਅਮਾਲੁ ਬਿੰਨੀਆਤ ਇਹ ਅਸਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਜਮਾਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਬਦੀ ਏ जी ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਦਨ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਦੀ ਏ जी ਇਹ ਗੱਲ बदी है ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬਦਨ 'ਚੋਂ खुशबू आउंदी सी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਸੁੰਘਿਆ ਇਹ ਹਵਾਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਇਲਮ ਆਵੇ ਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀਓ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ पांच ਉਹ ਪੰਜ ਤੇ ਹਨ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਬਾਜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਤਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਹਨ ਕੀ बदी बदीन है ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੋ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ बदी यादें ਵਾਜਿਓ ਤੋਹਫਿਓ ਇਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ बदी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआ मुबारक जिसने चखा उसको मिठास आई है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨਾਲ ਚੱਖੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਥੁੱਕ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਦੀ ਏ ਇਹ ਗੱਲ ਬਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀੜੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਲਮ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ये बदी है ਇਹ ਪੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ
बदी ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਨਰਮ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ ਕਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਹੋਣਾ बदी ਬਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बदी ਬਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी ਹੁੰਦਾ, कोई नहीं ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਦੂਮ ਹੈ ਜੀ। जी ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, जी ਖਾਬ ਵਿੱਚ शायद ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਲੰਮਾ ਛੋਟਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ੈ ਦਿਸੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਦਿਸਦੀ ਏ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? जी ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿੱਡਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਕੋ ਪਿਸ਼ਾਵਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਠਾਨ, ਓਡਾ ਕੋ ਦਿਸਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਮੁਤਹਰਕ ਸਾਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਕਿਨ मुतहर्रिक नजर आ जाए ਮੁਤਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛਾ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇ ਚਲਦੀ ਚੇਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਲੋਦਿਆਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛਾ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ हैं, जैसे ਪੈਂਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਰਾਖ ਨੱਪਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਿਆ ਸੋਨਾ ਉਹ ਬਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਸਦੇ ਨੇ।